आपणक प्रिय परिचित स्पर्श FM 91.2 को मु स्वागत करुछि मानस दास। आज गो कल्याण पत्रिकार मु गोटे विषय आपनको सुनैबी जोटा को श्री भवानी प्रसाद दास भाषांतर करिसेंती। विषयटीर ना होछि गो जननी आदि गो माता सुरभि आख्यान। एकदा देवर्षि नारदंक प्रश्नर उत्तर दे भगवान श्री नारायण तांको कहिले जे गो जातिर अधिष्ठात्री आदि जननी सुरभि गोलोकरे प्रकट होइथिले। से हेले गोमातांक अधिष्ठात्री देवी, गो जातिर आद्य गो जननी ओ संपूर्ण गो जातिर प्रमुख। भगवान पुणी कहिले, हे सुजन, गो मानक मध्यरे प्रथमे एही सुरभिंक जन्म होइथिला श्री वृंदावन रे। एणु मु तुमको तांको चरित्र सुनाइबी। गोटिए समयर कथा, श्री राधापति कौतुकी भगवान श्रीकृष्ण गोपांगना मानक द्वारा परिवेष्टित होई श्री राधांक सहित वृंदावन को जाइथिले। कौतूहल वशतः थकी क्रांत जीवा भली छलना कले से गोटे स्थान रे बसी पड़िले। प्रभु तो लीलामय, से दुग्धपान करने निमंते इच्छा कले। एपरी इच्छा करिबा मात्रके सेई क्षण रे अवलीला क्रमे प्रभुंक बाम भागरे गोमाता सुरभि आविर्भूता हेले। से गोमातांक सहित बत्साटीए माने बाछुरीटीए मध्य थिला। हठात गोमाता सुरभिंक स्तनरे दुग्ध मध्य पूर्ण हो गला। से बाछुरीटीर ना थिला मनोरथ। बत्सा सहित ए गोमाता को देखी भगवान श्रीकृष्णक सखा सुदामा गोटे नूतन पात्र रे से गाभी को दोहन कले। जन्म मृत्यु को दूर करने निमंते से दुग्ध थिला एक द्वित्री प्रकार अमृत। गोपीपति स्वयं भगवान श्रीकृष्ण स्वयं यही स्वादिष्ट दुग्धपान कले। जो पात्रु प्रभु क्षीरपान करुथिले से पात्रटी हठात तले पड़ी फाटीगला और क्षीर सबू चारिआडे पड़ी बिछे हो गला। चतुर्दिगरे व्याप्त क्षीर गोटे सरोवर रे परिणत हो गला। यही सरोवर लंब और प्रस्थ शह शह योजन व्यापीगला। यही सरोवर गोलकरे क्षीर सागर नाम रे प्रसिद्धि। गोपांगना और श्री राधाराणी यह क्रीड़ा सरोवर हो गला। समस्ते यही सरोवर रे मनोरंजन करने को लगिले। यही सरोवर घाट सबु अमूल्य रत्नराज रे पूर्ण हो गला। भगवान श्रीकृष्ण इच्छारू सेठरे हठात असंख्य कामधेनु गाभी प्रकटित हेले। सेही गो मानक संख्या अनुरूप सेतिकी गोप एही सुरभिंक रोमकूपर उत्पन्न हेले। एही सब गोमातांक ठारू बहु संतान संतति उत्पन्न हेले। सेमानक संख्या एही सुरभि मांक ठारू समग्र गोजाति सृष्टि होइछन्ति बोली कहिले अत्युक्ति हेब नाही। एही समस्त गोजाति पृथ्वी रे व्याप्त। हे मुनि, भगवान श्रीकृष्ण सेतेबेले आदि गोमाता सुरभिंक पूजा अर्चना करिथिले। एहा परे त्रिलोकरे सेही देवींक दुर्लभ पूजा प्रचारित है। दीपावलीर द्वितीय दिन भगवान श्रीकृष्ण आदेशानुसार देवी सुरभिंक पूजा संपन्न होइतिला। एही प्रसंग मोर पितांक मुखरु मु श्रवण करिछि। महारानी देवी सुरभिंक ध्यान, स्तोत्र, मूलमंत्र तथा पूजा विधान क्रमानुसार मु तुमको कहूछि सुण। ओम सुरभै नमः। गोमाता सुरभिंकर यह षडाक्षर मंत्र। यही मंत्र को 1 लाख थर जप कले भक्तंक पही यह कल्पवृक्ष तुल्य काम करिवो। ध्यान और जप यजुर्वेद रे सम्यक रूपे वर्णित होई अछि जे ऋषि वृद्ध मुक्ति और समस्त कामना पूरण कारिणी जे लक्ष्मी स्वरूपा श्री राधांक सहचरी गो जातिर अधिष्ठात्री देवी, गो जातिर आदि जननी, पवित्र रूपा भक्त मानक अखिल मनोरथ सिद्धकारिणी एवं जहाँक लगे समग्र विश्व होइछि परम पावन, सेई भगवती सुरभि को उपासना करुछि। कलशरे तथा गाईर मस्तक, गाई बंधा हेउथिबा खुंट, शालग्राम शिला, जल किंबा अग्नि रे देवी सुरभि को स्मरण करी विप्रगण से सब को पूजा करती। दीपावलीर द्वितीय दिवस रे पूर्वाह्न भक्तिपूर्वक तांकर पूजन करिबा विधेय। जो व्यक्ति भगवती सुरभि को पूजा करती से जगत रे पूज्य होती। गोटे समय कथा, सेतेबेले बराह कल्प शेष होता है।
ଦେବୀ ସୁରଭି ଦୁଗ୍ଧପାନ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। କ୍ଷମା କରିବେ, ଦେବୀ ସୁରଭି ଦୁଗ୍ଧ ପ୍ରଦାନ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ତ୍ରିଲୋକ ଘରେ ଦୁଗ୍ଧର ଘୋର ଅଭାବ ଘଟିଗଲା। ଦେବତାଗଣ ଖୁବ୍ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଯାଇ ସୁରଭି ମାତାଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ସୁରଭି ମାତାଙ୍କ ସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ଦେବୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମା ନମସ୍କାର, ମହାଦେବୀ ସୁରଭିଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ହେ ଜଗଦମ୍ବିକେ, ତୁମେ ହେଉଛ କୋ ଜାତିର ଆଦି କାରଣ, ତୁମକୁ ନମସ୍କାର। ଶ୍ରୀରାଧା ପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଦେବୀ ପଦ୍ମାଶାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ନମସ୍କାର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଗୋ ଜାତିଙ୍କ ଉତ୍ପନ୍ନକାରିଣୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ନମସ୍କାର। ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ସ୍ୱରୂପା ବୁଦ୍ଧି, ଧନ ତଥା ଦୁଗ୍ଧ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ସର୍ବଦା ତତ୍ପରା, ସେହି ଭଗବତୀ ସୁରଭିଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ମଙ୍ଗଳକାରିଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ଓ ଗୋ ପ୍ରଦାନକାରିଣୀ ନାମରେ ଶୋଭା ପାଉଥିବା ଦେବୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ। ଯଶ, କୀର୍ତ୍ତି ଓ ଧର୍ମ ପ୍ରଦାନକାରିଣୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ। ଏହି ପ୍ରକାର ସ୍ତୁତି ଶ୍ରବଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଭଗବତୀ ସୁରଭି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଓ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ସେହି ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଗଲେ। ସେହି ସନାତନୀ ଦେବୀ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପରମ ଅଭୀଷ୍ଟ ଦୁର୍ଲଭ ବର ପ୍ରଦାନ କରି ଗୋଲକକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଦେବଗଣ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ବାହୁଡ଼ିଗଲେ। ହେ ନାରଦ, ସହସା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଦୁଗ୍ଧ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ଦୁଗ୍ଧରୁ ଘୃତ ତିଆରି ହୋଇ ଯଜ୍ଞକର୍ମ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଦେବତାମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଭକ୍ତିପୂର୍ବକ ଏହି ସ୍ତୋତ୍ରକୁ ପାଠ କରିବେ, ସେ ଗୋଧନ ସମ୍ପନ୍ନ, ପ୍ରଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତିଶାଳୀ, ପରମ ଯଶସ୍ୱୀ ଓ ପୁତ୍ରବାନ ହେବେ। ସେ ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥରେ ସ୍ନାନ ତଥା ସମସ୍ତ ଯଜ୍ଞରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେବାର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ଏପରି ମନୁଷ୍ୟ ଇହଲୋକରେ ସୁଖଭୋଗ କରି ଅନ୍ତକାଳରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଧାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ସେ ସେଠାରେ ଚିରକାଳ ଅବସ୍ଥାନ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ତାଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ଏ ସଂସାରକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେ ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପୁତ୍ର ହୋଇ ସେଠାରେ ନିବାସ କରିବେ। ତ ଏ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଥରେ ଶୁଣିବା। ଆପଣମାନେ ସ୍ପର୍ଶ FM 91.2କୁ ଏମିତି ଶୁଣୁଥିବେ ଏବଂ ମତାମତ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।